गुज्जर खैरख्वाह वेलफेयर फाउंडेशन खैबर पुख्तनख्वा की जानिब से मर्दान में गोजरी जबान इजहार तशक्कुर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस कन्वेंशन में गुज्जर बरादरी के वफूद अपने इलाकों के मशरान के हमरा कसीर तादाद में शरीक हुए। गोजरी जबान इजहार तशक्कुर कन्वेंशन गुज्जर खैरख्वाह वेलफेयर फाउंडेशन खैबर पुख्तनख्वा के सदर हाजी जानजादा की सदारत में मुनक्किद हुआ। गोजरी में शेर खैराज का तिन तमे डेठो ते डेठो खैराज का तिन तमे डेठो ते डेठो देखूंगो तना दिना का ते मी डेठो गम ते मिन तजोड़ छो जिते मुड़ के काटते मी डेठो मुझ में रबानी जी हम आइंदा के लिए एक लाइमल बनाएंगे और यहाँ पर स्टेट से मैं बेहैसियत एक PhD डॉक्टर बेहैसियत एक लैंग्वेजिस्ट ये ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपने लैंग्वेज पे मुख्तलिफ रिसर्च पब्लिकेशंस करूँगा और मेरी जितनी भी कौम है उसको मैं दुनिया के तमाम कोने पे तमाम जर्नल्स पे तमाम आर्टिकल्स पे इंशाल्लाह उनको मैं उनकी नुमाइंदगी भी करूँगा। थोड़ा भयो अल्लाह ताला को निजाम कानून कानून तम एक गास टू को ले उम्मीद या उसमें जीव को असर हुआ मैं उसने कर दंदा को असर हुआ मैं मैदा को असर हुआ मैं उसने कर पूरा खुदा के निजाम इनो हमारी कौम से रबियनी कि हम गुजरे केला या हम गुजरे यो कौम चिकड़ो या अल्लाह ताला को मुझ बड़ो एक निजाम ये कौम का इंतहाई बड़ा मशर ये नौजवान जमे होया है कड़ी खुशी में और उस खुशी के कार्ड एक बड़ा फलसफा एक बड़ा जद्दोजहद है KP असम्बली थे हमारी कौम की हमारी जीप पास हुई है और एक पार्लिमानी एक सरकारी जीप को दर्ज मिली हुई इस खुशी के मौका पर बहुत सारे कौम ने मुबारकबाद दी में और इसके साथ साथ हूँ KP असम्बली का हमारे स्पीकर साहब है सलीम स्वाति साहब उसको भी हद मशहूर है जो उसको कड़ा रिमार्च तो उसके लिए गुफ्तार ची कौम का बस तो उस कौम बेहद मशहूर है अमंग गुजरो जबा जे शामिल शहीद अपनी साहब की नज़ाद टोल कौम ता कम दलता नास्ते कम बार दिन टोल को कौम ता जा मुबारकबाद हम पेश कोमा गरो तम मुबारकबाद पेश कोम चे पदे अजीमा कारनामा बनी दियो दा प्रोग्राम जोड़ को दियो तम मुबारकबाद पेश कोमा हो बदकिस्मतीम दादा जे गुजरो जबा जमंग जबदा मोराने जबदा हमंग यानुशो या तासु बरा से गुजारा का होई आदत भी मुतमैना की हम भी दिली तौर पर मुतमैना का जो बच्चा मुकाम हासिल करना है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छी देर वास्ते हमारा बड़ा मौजूद है। कन्वेंशन के मेहमान खसूसी मजहबी उमूर के वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ थे। सरदार मोहम्मद यूसुफ मेंबर सूबाई असम्बली सरदार रियाज और एबटाबाद से आए हुए गुज्जर बरादरी की सियासी शख्सियात की आमद पर गुज्जर बरादरी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ सरदार मोहम्मद यूसुफ सरदार मोहम्मद यूसुफ जनाब सरदार मोहम्मद रियाज पिया साहब जनाब सरदार जहूरी पिया साहब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब सरदार मोहम्मद यूसुफ सरदार मोहम्मद यूसुफ सरदार सिद्ध गुलाम सरदार जहूर हाजी जलाल खान सरदार मोहम्मद रियाज गुजर कौम पाकिस्तान कौम सरदार मोहम्मद यूसुफ सरदार मोहम्मद यूसुफ सरदार मोहम्मद रियाज सरदार मोहम्मद रियाज से दोबारा एक मुआख शाबा जिदा सुबाई सब ने तब वसियत तो भी सब ने तब वसियत शाबा साहिबजादा सबगतुल्लाह मोहम्मद यूसुफ आदि हुरियत सरदार मोहम्मद यूसुफ जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ जनाब सर हाजी जलाल खान साहब उस्मान फानूस साहब जिंदाबाद कोमा चगलुआ खैचरन मूवी समले तो हम आवाज ना छो सुबाई समले गुजर कौम या आवाज यो गुजर। दीगर खास मेहमानों में दीर से तशरीफ लाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली साहिबजादा सिबगतुल्लाह जब तशरीफ लाए तो शुरुकाए कन्वेंशन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। गुजरो जबा चिकम मशरानुला जमुदत कौम खलकुला नवरजी नो कदम अगर पारा इंशाअल्लाह ताला बाकायदा तौर बांधे देयो एकेडमी द गुजरो जबे द कवलो यो इंशाअल्लाह एकेडमी बम जुड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम मर्दान, पुनेर, शांगला, मलाकंड, सवात, दीर, बाजवड़,
کوہستان، بحرین، ہری پور، چارسدہ سے گجر برادری گوجری زبان اظہار تشکر کنونشن میں کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ کنونشن کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ گوجری زبان میں نعت پیش کی گئی۔ مدنی منوری کو سن یارے میرے یار میرے ارمان میرے دل بارے مدنی منوری کو سن یارے میرے یار میرے دل بار میرے ارمان۔ کنونشن کی نظامت ملک رحمت زادہ پسوال نے کی۔ زمونږ دا خواري به رنګ راوړي خو وخت به لګي، زمونږ دا خواري به رنګ راوړي خو وخت به لګي، دا خاوره به سره زر زرغونوي خو وخت به لګي، دا نن چې پسې مونږ ګرځو دا نن چې په مونږ مست دي، دا نن چې پسې مونږ ګرځو دا نن چې په مونږ مست دي، دا خلک به مونږ پسې راځي خو وخت به لګي۔ گوجری زبان اظہار تشکر کنونشن میں مقررین نے گجر برادری کے 40 سالہ جدوجہد کے بعد گوجری زبان کو پارلیمانی درجہ ملنے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، تو اس کے واسطے نعرہ ملا ہوتا اپنا نا کے واسطے نعرہ ملو اچھا گھٹے ہیں دیوانے دنیا کو جگہ کر دم لے گئے اکڑے ہیں وہ شکر الحمدللہ چکنو مقررین کے جماری اس جیبنا چھیمو درجہ دی گیو ذکر بھی کہا شملہ دا خیال اشوا ہم اپنی شملہ ناچ کہا کر چڑو ماری جیب ساری جیبا ناری سیال ہو گئی۔ رفتہ خاک اکثیر ہے ہم گجروں کو ماضی مارا مستقبل کو تفسیر ہے۔ وار کی دی میں چکڑی مہاری جیب ہو گل ساری سنیا تقریباً کر لے جی ماری اپنی وجہ تے ڈوبی تھی وہ پارلیمانی جیب چھویں جیب سرکاری جیب منظور ہوئے نو ہم سارا نا یا امبار کو اس کا واسطے انشاءاللہ ہم مل جل کے آگے جیب نہ لے چلیں گا۔ کنو چې ماری گجری جیب چې پارلیمنٹ ما تقریباً چند آگے منظور ہوئی ہے نو اس سے آگے ایک دو قوم کا بس ایک بڑا تو ایک نامور کم ہویا ہے تو ہمارا کام ہے کہ نگرانی میں خاص کر ایک عادل مولوی صاحب کی نگرانی میں اللہ بخشیو ہمارا قومی مشر تھو ډنډیر د خوشحالۍ خبره ده، ډنډیر د خوشحالۍ مقام دی چې زما د ګجر قوم ژبه په سرکاري ژبو کې شامل شوه۔ ما وروره خفه کېږه ما من ګجر یو زمونږ پلار ګجر دی زمونږ نیکه ګجر دی من د ګجر په کور کې پیدا شوي یو خو موږ نه کمي شوي دي موږ ژبه نه ده زده کړې نو زمونږ سره پکې مېلمانه راغلي دي هغوی خو زمونږ ژبه ده زمونږ وینه ده زمونږ قوم دی خو دا ځینې کسان داسې دي چې مېلمانه دي هغوی له ګجرو نه ورځي نو که څه لږې خبرې موږ په پښتو کې وکړو نو ډېره به ښه مختلف حالت آیا میرا معزز مشر میرا ہڑی سنگی حبر سلام کروں بھائیو مشران آیا ابھی گل کرے گا مارو گلن باج حق نہیں خلقا سپریہ صاحب کو حکم تو ہوں سارا دے پہلا اپنا ان مشرانہ کا صوبائی قومی مشران اور قومی اسپیکر صاحب ان دا میڈیا کی وساطت کو ان سارا کی شکریہ ادا کروں مشرانو اکشرانو
د ټول پاکستان په سطح باندې د سرور صوبونو مشران راغلي دي زه ټولو ته د زړه د خلاصه د خوشحالۍ هرکلی اور مبارکباد پیش کوما قربانی ہمارا مشرق کی قربانی ہے انشاءاللہ آج ہم اپنا اسٹیج پر اپنی گل کرا اپنی جیب میں استعمال کرا بری جب ہم کار نکی گی جواز امام جب ہوئی تم جب ہوئی جب خوایو بل ارنگ بوایو فخبل پزان کے سلیت پیدا کئی دا قوم تانوں کے زان لزغون پیدا کئی کلکوٹ خلق دا پروگرام ارگنائز کرے دے کہ گجری زبان یو قانونی حیثیت او مخ کے منگ لدغا محنت ہم پدے کے پکار دے پاک اللہ کا بڑا ناپ شروعات ہے چھ واحد اللہ شریک ہے مالک کائنات ہے ہمارے کڑے لوگ جٹا میں بیٹھ ہوئے ان کا بس ایک پیغام ہے وہ یوں کہ صرف گجری جیپ جو ہے پارلیمانی جیپ کو قرار پائے اس کا میرا بھائیو تم پر سارا پر میں سلام پیش کیوں ہوں تم تدنو کم گو ہماری گجری جیپ لگا نصاب میں شامل ہو گئی جا انتقاد نہ کر جدا ہم زمانہ دا ہم زمان جب دا گجری تے کرمو نہیں موڑتا بیا دبی دی ما پھیمو احترام کو آگے کئی جنا کو بیا ہوئی تو بھی سماگی نو کارڈ بھی لوگ آیا تو عمر کی نہ دیتا اس بھی سما کارڈ عمر کی نہ دیتا وہ چھ ہماری جی میں سے حکام کا خوش ہون وقت کی حاضر وقت کی گجری جی بنوس کی عمر کی نام دیا ہم سردار ریاض صاحب سردار شاہ جہان یوسف صاحب آتے سردار محمد یوسف صاحب اس طرح وہ بھی کتنا جی ہمارا نمائندہ آئی کر لیتے قوم کی بھی شکریہ ادا کر لیتے آپ کو اظہار خیال کر لے تاکہ ممال موچے تھے ٹیم ہمارے پڑے گھاٹے محمد زمین ملک بٹلا کی شکریہ ادا کروں ٹیم خمی کنو کا جزیات لیم کو خو علم کی انتظامیہ والا بار بار کے چھے تھوڑا ٹیم جائے گا گجران کا بڑا ہے خصوصی طور پر رحمت زادہ کو سوال ایک مطالبہ کرو ہے سردار محمد ریاض صاحب دا تے سردار شاہجان صاحب دا تے سردار محمد یوسف صاحب دا اپنی کل کرنیم ہو اپنی پیشام شانگا پیشام تے ہو نابلے 4 بجانا نکلوئی ہم اتنے کڑا لوگ آیا ہے ایک قوم کا مینا پایا ہے ایک قوم کا جذبہ پایا ہے اس گجر جیب کی جیسے منظوری ہے اس خوشی میں آیا ہے گجر قوم کو خواہی ملنی رکھنی چلی تا جنب منگواری سرا خوشحال شو خو میرک پکار لے چرا شو او یوزی شو اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں گجری جیب چے کستے گم گئے نو ان پکارے جو جن ڈھونڈ لے کس طرح سے گجری جیب ہے اس نے پکارے جو گجری جیب اللہ اپنا چکڑا تک گم نہ جائے اس کا دور بچے کی گئی ہے اس پر جتنے حضرات نے حصہ لیا چاہے سردار ریاض صاحب سردار شاہجان صاحب اس کے پی کے میں تمام قبائل ایک دوسرا کو احترام کرے اور ایک دوسرا کی روایات کو خیال کرے واقعی شخصیت ہے جس نے گجر قوم کو نام پاکستان کی سطح پر صوبائی سطح پر بلند کیا زده یوسف زی قبیله سره تعلق ساتم د لوخون سره می تعلق ده زه د خپل قبیله نه علاقه د ګوجر برادرۍ نن د دې خوشحالۍ د منظر لپاره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی گجر خیرخواہ ویلفر فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ کی طرف سے مرحبا کو شکر گزارا کہ الحمدللہ ہمارا معمولی میسج کو تم نے حاضری دی گجران کی آبادی دے جاگتان کی اسکولوں میں تعداد زیادہ ہے نو تنظیمی سطح پر بھی ادارہ تیانے کا اسکول قائم کر لیں تو اس میں قاعدہ کی تے گجری مضمون کہانی نظم اس میں شامل کر لیں جی سنگیوں خبریوں سے میری گل بو ہم اکثر گجری میں گل کرائیں کوٹا وہ بیس کے ہم لوگ نے اگر کہیں لوگ مارے نہ آسے لوگ مارے نہ آسے نہیں ممبر قومی اسمبلی صاحبزادہ صبغت اللہ کا اس موقع پر کہنا تھا وہی دنیا کے حق وقت دکار شی سڑے دنیا کے حق وقت دکار شی سڑے د بنیادم مجھے پکار شی سڑے او د خلی خبری وی د خلی خبری سړی هغه چې په کردار شي سړی او چې د خپل قام په مینه سر نشیږي هغې نه ښه ده چې مردار شي سړی او موږ به انشاءالله ستاسو سره ولاړ یو مخکې مو درېدلي یو نن هم در سره ولاړ یو سبا به هم در سره ولاړ یو او دا خپلې خبرې په دې شعر باندې ختمومه وایي بله ژبه زده کول که لوی کمال دی بله ژبه زده کول که لوی کمال دی کنونشن میں قرارداد بھی پیش کی گئی عظیم الشان اجتماع اس قرارداد کے ذریعے صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے گجری زبان کو چھٹی پارلیمانی زبان قرار دیا اور مطالبہ کرتا ہے کہ گجری زبان کو صوبائی نصاب میں شامل کریں گوجری زبان کو پارلیمانی زبان قرار دلوانے میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت ممبر صوبائی اسمبلی سردار ریاض کا اس موقع پر کہنا تھا اسپیکر صاحب
ان زبانہ نار 4 زبان ہوتی سیاست نہیں ہوتی کمزور کر کے سیاست نہیں ہوتی می جو گوجری زبان اسپیکر صاحب وہ زبان ہے می اسمبلی میں بھی کیوں ہے کہ وہ کراچی تو شروع کر کے گلگت کی بارڈر تک جا کے ختم نہیں ہوتی کشمیر سے لے کے چھترال تک ختم نہیں ہوتی تو اسپیکر صاحب اللہ اس کی لنی زندگی دے اللہ اس کا مزید بھی ترقی دے دیکھو اس تو میں نے کیوں سردار ریاض میرے تک غلطی ہوئی ہے بھول کے رہ گئی ہے تم قرارداد جمع کرو گوجری زبان الحمدللہ ریاض یا طرح بھی ہوں دوسوں اور شہجہان صاحب نے بھی دوسوں انشاءاللہ گوجری زبان کی قرارداد ہم منظور ہوگی ہے بس تم نے کر چکی ہے مبارک ہزارہ ڈویژن سے آئے ہوئے گوجر برادری کی سیاسی شخصیات نے بھی کنونشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیا آخر میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے شرکا سے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں نیک مقصد کے لیے یہاں اکٹھا کیا ہے یہ ساری جتنی بھی جو پہچان ہے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کیونکہ اللہ پاک نے خود ہی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ جتنے بھی بنی آدم ہیں ایک مرد ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا مختلف قبائل میں مختلف قوموں میں جو ان کی پہچان تھی اس پہ تقسیم کیا کہ وہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکے کیمرامین فضل رحیم باچا کے ساتھ لطیف خان یوسف زئی LKY نیوز مردان